बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़ज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं वो 3 अहम तरीन ख्वाब जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे हैं और उसकी ताबीरात मैंने आपको बताई है। इन ख्वाबों को बताने का मकसद ये है कि आपको इन ख्वाबों की ताबीरात पता लग जाएं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं। कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो अक्सर लोगों ने नहीं सुन रखे। उसकी ताबीरात भी मैं बताऊंगी जो मेरे दोस्तों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 15 ख्वाब। अगर किसी शख्स को एक भी ख्वाब इनमें से आ जाए, उसका मकसद ये हुआ कि बहुत जल्द उसकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई दे दूंगी। मेरे बार बार बोलने के बावजूद अक्सर बहनें अपना शादीशुदा होना, गैर शादीशुदा होना, अपनी उम्र और ख्वाब का टाइम नहीं लिखती। आपसे गुजारिश है कि जब भी आप ख्वाब लिखें, आप ये ज़रूर लिखिए कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी। इस तरह मुकम्मल ख्वाब की ताबीर बताई जा सकती है। कुछ बहनें सिर्फ एक लाइन लिख के भेज देती हैं कि हमने ख्वाब में शेर देखा, या किसी ने लिख दिया हमने ख्वाब में पानी पिया, या किसी ने ये लिख दिया कि हमने ख्वाब में बेर देखा, और कोई तफसीलात नहीं लिखती। तो मुझे ये बताइए कि मैं इन ख्वाबों की ताबीरात आपको कैसे बताऊं। इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा की ताबीरात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह मर्द और औरत की ताबीरात भी मुख्तलिफ होती हैं। कुछ बहनों को ये भी शिकायत मौजूद हैं कि मैं ख्वाब की ताबीरात आपको लेट दे रही हूँ। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, 24 घंटे के अंदर आपको ताबीरात मिल जाती हैं। लेकिन कुछ बहनें ये शिकायत करती हुई नज़र आती हैं कि वो 1 से 2 घंटे के अंदर ताबीर चाहती हैं। वो इस बात का ख्याल करें कि मुझे बहुत से लोगों को जवाब देना होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं दुआ करवा दूंगी। और तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगी कि जब भी दुआ करवाई जाए कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूला करें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछे गए ख्वाब की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। ये हमारी बहन शमीम खान ने लिख कर भेजा है और बड़ा यूनिक ख्वाब है। उम्मीद करती हूँ आप मुकम्मल सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे ख्वाब की प्लीज़ ताबीर बता दीजिए। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ और सर्च कर कर के, लेकिन मुझे ख्वाब की ताबीर नहीं मिली। मैं अनमैरिड हूँ, मेरी उम्र 30 साल है। मैंने ख्वाब में आसमान पर उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखा जो बहुत बड़ी थी। मैं घर में बाकी लोगों को बुला रही थी कि वो भी आके देखें, और ये भी बोल रही थी कि प्रेग्नेंट लोग इसको देखें। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। शमीम खान ने बड़ा यूनिक ख्वाब देखा, उड़न तश्तरी का उड़ना। अमूमन ये लोग ऐसे ख्वाब नहीं देखते। उसकी ताबीर कुछ यूँ बताई गई कि आप किसी के राज को जानेंगी और पोशीदा चीज़ों को दरियाफ्त भी कर लेंगी। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये भी बताई गई कि अगर कोई नेक आदमी उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखता है तो उसके दर्जात बुलंद होने की निशानी होती है, और अगर यही ख्वाब कोई गुनाहगार आदमी देखता है तो ये खतरे की निशानी होती है। इसमें आपको अंदाज़ा खुद लगाना होगा कि आप खुद कैसे हैं। आया नेक है तो ये ख्वाब आपके लिए बेहतरीन है, और अगर आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं तो ये ख़तरे की घंटी है। ये वो इशारा है जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया। दूसरा अहम ख्वाब परवीन इंसारी के आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनमैरिड हूँ, मेरी उम्र 21 साल है। ख्वाब में देखती हूँ आज नमाज फजर के बाद कि मेरी फैमिली वाले और मैं हम बाहर घूमने गए हुए हैं। रास्ते के साइड पर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है, वो बहुत खूबसूरत घर है
اور میں گھر والوں کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھو کتنا خوبصورت گھر لگ رہا ہے۔ گھر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کاش ایسا گھر ہمارا بھی ہوتا۔ آس پاس بہت خوبصورت ہریالی ہے، موسم بہت اچھا ہے اور سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گھر کے برابر میں ہی ایک مسجد دیکھی، اس کے اندر بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمریں تقریباً 8 سے 10 سال تک کی تھی، اور یہ سب کے سب قرآن پاک کو پڑھ رہے تھے۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس کی تعبیر کچھ یوں بتائی گئی، کیونکہ یہ بہن ان میرڈ ہیں، تو اگر ان میرڈ لڑکی خواب میں بہت اچھا خوبصورت گھر دیکھتی ہے، آگے پیچھے ہریالی دیکھتی ہے، تو یہ اس کی شادی کی علامت ہے، اس کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ اسی طرح انہوں نے گھر کے برابر میں ایک مسجد دیکھی جس میں بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اچھا خواب ہے۔ آپ کو خیر اور بھلائی حاصل ہوگی اور تقویٰ کی توفیق نصیب ہوگی۔ بہت اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ تیسرا خواب دوست علی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میری امی مدینہ شریف میں وضو کر رہے تھے۔ سائڈ میں ایک عورت ہے جو الٹیاں کر رہی تھی، ہم اس کی مدد کر رہے تھے۔ الٹی کا کچھ چھینٹے ہمارے اوپر بھی آئے اور نشان آیا، اس کو ہم نے صاف کر دیا۔ تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں مدینہ شریف کا دیکھنا بہت بڑی زیارت ہے، بہت خوبصورت خواب ہے۔ ہر مسلمان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار مدینہ شریف کی زیارت کر لے، اور اگر خواب میں دیکھ لے تو یہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر وہاں پر وضو کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے گناہوں سے دور ہوں گے، توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ خواب میں الٹی کا کرتے ہوئے دیکھنا، عموماً یہ خواب برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اچھا خواب ہے۔ اگر مکمل الٹی کر دی گئی ہے تو یہ اچھا خواب ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ گناہوں سے توبہ توفیق نصیب ہوگی آپ کو۔ یہ وہ 3 اہم ترین خواب تھے جو میں نے سلیکٹ کیے، جو عموماً لوگوں کو اس کی تعبیرات معلوم نہیں ہوتی۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بھی اس طرح کے خواب دیکھے ہیں تو آپ اپنے خوابوں کو ان سے میچ کر لیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ 15 خواب۔ اگر کسی شخص کو اس میں سے ایک بھی خواب آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کو ختم کرنے والے ہیں، اس کے مسائل حل ہونے والے ہیں اور اس کی دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کرنے والی ہیں۔ اسی حوالے سے خواب نمبر 1 ہے، اگر کوئی شخص خواب میں کسی دروازے کی کنڈی کو ہلاتا ہے اور گھر کا دروازہ جلدی کھل جاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی آزمائش ختم ہونے والی ہے، اس کی دعا قبول ہونے والی ہے اور وہ دشمن پر فتح حاصل کر لے گا۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی شخص خواب میں بہت سے درخت دیکھتا ہے جس میں میوے لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، تو اسے اس کی عمر دراز ہوگی، اس کی آزمائش ختم ہوگی اور فتح اور بزرگی پائے گا۔ خواب نمبر 3، خواب میں ہاتھ کی چکی کو دیکھنا۔ چکی وہی جسے ہم آٹے کو پیستے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر سے نجات حاصل ہو جائے گی، اس کی آزمائش ختم ہوگی، اسی قدر خیر اور فائدہ بھی حاصل کرے گا۔ خواب نمبر 4، خواب میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا۔ اگر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، دلیل ہے کہ دلی مراد پوری ہوگی، اس کی آزمائش ختم ہوگی اور فتح مند ہوگا۔ خواب نمبر 5، خواب میں کسی حلال جانور کا پھیپڑا دیکھنا۔ یہ شادی اور خوشی کی علامت ہے اور بہت جلد اس کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ کسی کو اس نے پھیپڑا دیا ہے، دلیل ہے کہ اس شخص کو بھلائی پہنچائے گا۔ خواب نمبر 6، خواب میں خود کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 7، خواب میں اپنے فوت شدہ والدین کو دیکھنا یا زندہ والدین کی زیارت کرنا۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی آزمائشیں ختم ہوں گی۔ خواب نمبر 8، خواب میں کسی بھی نبی کی زیارت کرنا، ان سے ملنا یا ہاتھ ملانا۔ اس بات کی علامت ہے کہ دلی مرادیں پوری ہوں گی، آزمائش ختم ہوگی۔ خواب نمبر 9، خواب میں اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو دیکھنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا بھی قبول ہوگی اور آزمائش بھی ختم ہوگی۔ خواب نمبر 10، خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، وہاں جا کے دعائیں مانگنا، رونا اور گڑ گڑانا اس بات کی علامت ہے کہ جو دل میں مراد ہے وہ پوری ہوگی اور آزمائش ختم ہو جائے گی۔ خواب نمبر 11، کسی بیمار آدمی کی خواب میں عیادت کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو ختم کریں گے، اگر بیمار ہیں تو شفا یاب حاصل کریں گے۔
ख्वाब नंबर 12। ख्वाब में अगर आप किसी मुसलमान भाई से खुश होकर मिलते हैं, उससे मुसाफिया करते हैं, इस बात की अलामत है कि आपकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। ख्वाब नंबर 13। ख्वाब में ख़ुद को सदका करते हुए देखना ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद को पूरी फरमाएंगे, आपकी आजमाइश ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ख्वाब नंबर 14। ख्वाब में इंसान अपने आप को किसी दीनी काम में लगा हुआ पाता है, यानी किसी को कुरान पढ़ा रहा है, किसी को इल्म सिखा रहा है, किसी नेक काम की तबलीग कर रहा है, या किसी दीनी को आदमी को दीनी मसला बता रहा है, तो ऐसे बंदे की दुआ भी कबूल होती है और उसकी आजमाइश भी ख़त्म हो जाती है। ख्वाब नंबर 15 और आखिरी ख्वाब। ख्वाब में अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ मोहब्बत से बात करना और सलूक से बात करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइश को ख़त्म करने वाले हैं। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखेंगे। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है और हमें क़यामत के दिन रुसवाइयों से बचा। ए हमारे रब, हमें दीन की समझ अता फरमा। ए हमारे रब, हम पर उतना ही बोझ डाल जितना हम में उठाने की ताकत हो। या रब्बुल आलमीन, जो लड़कियां शादी के इंतज़ार में हैं उनके लिए अच्छे और बेहतरीन रिश्ते जल्द अज जल्द अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए हमारे रब, हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़रत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा, और जिनके वालिदैन बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।